Di ba granny, gimingaw na ka na kabayot no? At pila naman ta kaadlaw wala ka kita-kita bayot. Granny, unsa naman kabayot? Banteg, wala na juntisan gihapon ha, Diyos ko Lord. Pila ka bulan tawag kita ni grandpa ug ni granny. Bantay, wag gihapon na buntis ha, bantay, bantay bitaw na. Okay, so yeah, welcome back again guys for another video of Granny 2 or Granny Chapter 2. And for this video guys is mo escape na gamit ang helicopter. Yes, let's go. Day 1, okay? Ooh, it's the iconic waking up in the bed. Ooh, in the bedroom, okay? Okay, so what do we have here? Okay, the normal bed here. Okay, ang purtahan, okay. Helicopter ato ang mission karon guys ha. Okay, pangitawon sa nato mo explore sa ta diri sa ubos. Okay, so wala diri sa ubos. Okay, so now it's time to go upstairs to find where yatay day. Just ko gibunga dayon ko. Ano wow, na sila pa sound effects. Para mas thrilling kunuhay day. Wow. Okay. Hello. Buta siya kaliwat, ma'am. Buta ka, bes? Alam mo siya buwang day, buta siya day. Oh my God. Okay, so bago na tani balik, gisalubungan din taog isang kabaklaan ni grandpa. Sure. Okay. So I guess musaka na ta. Ooh, musaka po siguro na sila ba? Agay, mag-jer na naman sila ni Granny. Agare, Granny. Buntik sana ni Ron. Yatay, naasiya, bes. Bullshit day, oh my God, maintenance pa daw iyahang jerlat day. Di sa daw siya magpatandog. Oh my God, okay, nadiring helicopter key, okay. Okay, so one piece of painting nadira. Okay, timanin ninyo guys, kay magamit dyan na to na unya ng painting, ha. Okay, let's go. Oh, wow, isog, lumalaban. Okay, so saan nadiri, B? Okay. Okay, wala. Okay, so it's time nga musaka takay. Wala na may mga pulos diri sa ubos. Yatay, nakitaan ko? Yawa na jug nakitaan ko, bes. Kabaklaan jud ka, day. Wala. Agay. Wala, gilubot, guru ko. Char. No, day. Nagunsa naman to. Oh my God, I'm losing my Granny 2 skills. Char. Uy kay day skills bayot, Granny 2 skills day. Uy ra kay day ha. Uy ra kay jud sa tinuod lang. Okay, so what do we have here? Okay. Let's go upstairs. Okay. Okay, so as of now, murag nakitaan jud ko ani. Pero laban lang makitaan ta day, ang importante buhi. Giatay ng animal. Buisit yung kang bayhana. Yawa! Matay na pug ko. Ikapila naman ta mamatay diri Granny ah. Okay, so ako nalipay ani Granny. Sa gato kang nalipay ko bayat kay pokpok ti ka dira ron. Bullshit ha. Gatuod jud siguro siya day nga nalipay ko, wow. Ako nalipay bayot, pilingon kay kamurha gwapa. Okay, ito tagtaas gyapon day. Okay, so mangita jud tag mga gamit kay di jud ko masugot nga di ko makakita gamit karon. Dali be, let's see man di ka dolbe. Dolbe, isog makaka? Dolbe. Dali be. Ay, chara gani. Adza hero brain siya kaliwat day nagsiga-siga yang mata. Wow. Nagputi-puti. Okay, so nay fuse dadto. Okay, magamit ato ng fuse later on. Giatay na eh. Oy, okay. Na stun gun. Basta mga brining burikat dili lagi ah. Uy, animal na ako sa mong likod. Ah! No! Ay! Give bilavan, be. Shudi ka lavan, ma'am. Shudi lavanescence, die. Okay. Okay, so I think wala siya kita. Okay. Wala siya kita. Okay, it's my chance to sabotage him. Where the fuck is that fucking old man?
Hinaog siya. Burikat ay. Tikaab siya yut. Ambi na imuhang kuanday, imong yabi, ambi, ayaw, baho kag baba. Ambi ng yabi, ay, so magpachoba, hinon siya siyang notch. Gamay lagi na, day, din, baho, dili ko. Okay, so as of now, ato tagtaas, pangitaw na to mga picture, kay that's the only way, kay para makatakas sa tagbalik diri, Okay, sa gawas na to na ibutang, kay for in case, bitaw nga, ipagawas sa po na sa yahang nahambot na lang yun, okay. Okay, so karon guys, dili sa ta magpatakag ko ani gather sa nato mga gamit diri kay para maka-escape dali tagdali-dali. Okay? Okay, na crowbar dito. Okay, good. If ever natay missing nga mga yabi, okay, padlaki dili kay nato ni magamit. Yeah, dili man jud nato magamit ng padlaki. Okay, so what we need is a fuse. Okay, na natay fuse. Okay, then duct tape. Kailangan po tag-duct tape guys kay para bitaw pang kuan sa helicopter bayot. Okay, next we need the, what do you call this? Unsay tawag yan ni ha? Kato bitang, unsay mi, ay, wait lang, kuan sa nato ni. Kato bitang kuan guys. Unta abri na kay bugo ko dahil wala na ko giabrihan. Kato bitang kuan, gasolina. Gamiton po na tong gasolina unya day. Kabalo mo unya na ng gasolina ninyo day. Ang atuwas ang chika-chikahan karon is mag-collect mga gamit. Okay, check na nataan ni. Okay, kuhaan sa natong crowbar, gamit siya tong crowbar unya. Wait lang, pangitawon sa natong unsay na sa mga crate, di ba? Basta hindi na gamit yung mga crate diri. Okay, crowbar, okay, good. Okay. Okay, so ato ni abrihan. A cutting pliers. Very bad. Very not satisfying. Okay, sa kata diri, okay? Okay, ato tag-ubos guys, kay feel na ko na judad to ang, what do you call this? Kato bitong crate isaya, katong crate. Unta, walay buang diri day. Iyak jud ko. Okay. Okay, a fucking spark plug. I don't know sa pagbasa na. Basta kay di na magamit. Okay. So the only next step is matug taas. Pero kung sa nato ning stun gun. Giateng burikat sige ka na ba yut busawan kag stun gun burikata ka. Magpakita to imong bana let's diri Di ba yut tumba siya day. Pakita diri grandpa kay magmahay jud ka nganong gisilang pa kasi mong inahan diri ug amahan. Hapod ka. Ay, yawa! Dalig sa ka, buisit! Kimigani, nakasakara, tagdali, guys. Okay, hand wheel. Wala gamit gihapon, guys. Kaya ang hand wheel. Ay, okay, ang cutting pliers. Magamit na to niya, guys. Okay, na natay weapon key. Okay, so ato nang ibutang diri, Ato nang what do you call this? Ato nang postilyon diri. Tas unta na, adyo'y gamit ang nasa sulod diri, Okay, so for this time, ato sa tag-ubos, be. Agay. Kasakit ba? Nahulog ko. Okay. Kung sa natong weapon key, guys. After that, shotgun mina Pat yun sa nato sila if naibuhi nila. After if patay na to sila, kay ato ta sa katong itong Nosferatu nga kuan, guys. Yeah. Ito itong murag abrihon bitaw. Yes. Okay, give me the shotgun. Ay, girl. Girl, what the heck? Magpakita ka sa akin, grandpa. Ngayon kay magpakita sa akin at hindi ako natatakot sa iyo. Para sa kapadanan ng Encantadia. Kapadanan na bayot. Storya na lagi ka mabulol pa, Jud. Nangayog tabang iyang anak-anakan. Magpakita lagi ni si grandpa lagi diri lagi Ang burikato. Dogs, si Kaam siya bayot. Tuara, ning tumbling, ning dive ang buang bayot. Ayaw, dive. Wami, tubig diri Plain nga plywood, ramani tanawa, ning dive man hinuon guys, si tatay, na buang naman hinuon. Mu dive man hinuon si tatay, muramag na praning. Watay nada na tay. Okay, so as of now, okay? Wala yung yung asawa, okay? That's good. Pero if magpakita, that's bad. Ay, nagpakita, hi. Bogs! Bayot! Kaingon good siya asa ang multo dapit.
Kaingon jud siya day, Diyos ko Lord. Kuratan siya day, uy. Siya, bago pa man ko nabuhing, matay man ko diretso. Maon dyan na yung naingon day. Okay, patin sa nato yung apo, Becky. Feel ako na ay good stuff yung apo dadto. Yeah. I can feel it. I can sense it. Sure. Okay, hoy, ali, dribe. Bugs! Patay ang burikat, tikaab siya day. Matay siya pinakalit day, uy. Ginuo ko namatay jud siya day, sa tinuod lang. Namatay man jud siya day. Okay, drop sa nato ning shotgun. I wonder nga nang wala ga shotgun ang Granny Chapter 2. I guess wala pa na-develop yung shotgun skills. Yeah, sa Granny Chapter 2. Na-develop ra siya pag Granny Chapter 3 kining undergo si tatay og military. Yeah, I think that's the reason. Kinaunta na diring picture. Okay, good. Na diring picture, guys. We're making progress. What we only need now is a duct tape or a freaking gasoline can. And I am hoping and I am praying nga unta na adyo diri. Okay, a safe key. Okay. We can use this. We can use this actually. Pero asa gisudlanan sa ay okay na diri safe key. Okay, okay. Unta jud gasoline can or duct tape na lang jud, guys. Duct tape or gasoline can. Yes! Gasoline can, let's go! Hey, let's go! Let's go! Gasoline can, let's go! Okay, what we only need now is a duct tape, and I am guessing ang duct tape na bito sa taas. Yeah. Okay, that's my closest bet. Bayat, my closest bet. Okay, so where the heck is the cutting pliers again? Agi itong cutting pliers dapit. Naba to diri, ah? Diri? Wait, like I found it somewhere in here. I think nasa crate. Okay, nasa crate. Okay. First, ato sa tadribi. Let's go upstairs. I-drop na to diri. Agay, napadyoy pa uwi-uwi nga emotion. Ay, emotion, animation. Late, sige, sapot ko ha. Huwag ninyo talaga akong pasaputin ngayon. Sure, uwi kiday. Okay. So we na. Okay. Okay, next we need to have this stun gun. After that, ato di siyang igon. Wait lang. Mayo kikuha ni day. Bugs, mayot asa ka day. Pilingon ka. After na cutting pliers, dahil nabrihon na to ni unta na G-sulod. Unta, Lord. Duct tape man lang. Yes, let's go. Ay, kayawa. Wow. Wow, greatest achievement ever. Wow. As in, napashock mo talaga ako, tatay. Giyatay na jug na yung banabana diri. Okay. As of now, wala. Okay, that's good. Ato sa tag-ubos, kay para kuhaan tong picture. And if naabitaw silang granny pot, yun na lang po na to sila hapit. Kay para aesthetic bitaw. Okay. Okay, wala silang granny. Okay, so now let's go. Oh, wala pa taka-check. Ah! Yawag yata! Ah! Yawa man si granny. Ay! Agay! Agay, kasakit ba ni? Nabuang naman tao ni si Granny, oy. Okay. So, wala pa ko na ka-move on sa kuwang na chika. Okay, unta na dyan din duct tape, guys. Kalitsi, wala din duct tape. Wow! Napaka-wow. Okay, the only thing nga unta na ang duct tape is... Wait, lutaro na ito na diribi. Okay, so wala diri. I think ang duct tape na bito sa taas, guys. Katong sa helicopter na dyan dapit. Kinapatay isa kabala. Okay, magamit na ito ni. Pero as of now, wala pa na ito nagamit ang isa na ito. Okay, wala pa naka-check sa bathroom. Okay, both key. Okay, wala pulos. Let's go, gas. Giyatay, waka kita na ko, best. Boosh!
Patay siya yun, tikaab siya day. Ingala jud siya day. Ingala gud siya day, asa siya paingon. Langit ba or impyerno? Impyerno man siya nabayot. Okay? Okay, oh, helicopter manual po di ay. Ooh. Okay, makontrol na tong helicopter. Good. Okay, now, as of now, ngitaw na to yung asawa, which is, I think, Nadri. Ooh, walay paki ang asawa niya, day. Ara, day, oh. Hi. Box! Patay siya bayo, tikaab siya, day. Ooh, ira kay pagkatong babait. Ira kayo, I'll rate you a 2 out of 10. Ira kay siya pagkatumba, day. Dili satisfying. Dili satisfying ang pagkatumba. Dili. No. Okay. So, since naman tayo kuhaan sa nato ni B, okay? Picture of a boat, okay? Ato tagtaas, cause wako kabalo asa ang isa ka duct tape. Kay duct tape na lang dyan atong kulang, good guys. Duct tape na lang dyan atong kulang. Wako kabalo asa. Yeah. Pero, let's try hard. Try hard. Ay, gay, lahat na nag-try hard din niya. Lahat na. Okay, door handle, ano pulos. Okay. At to tadiri Oh. Wait lang, na-check na ba nato ni diri mo? Na-check na nato, no? Ay, okay, na-check na dyan. Okay. Ang na-diri is wala may pulos. Okay? So, the only thing is, ato ning ipa, kanang, agay, pauhi-uwi na po day. Maglagot na ba dyan kaning uwi-uwi? Okay, kuwaon sa nato ni guys. Kaning mga picture-picture. After na tumakuha ng picture guys, is kuwaon na tong shotgun kay para nabi ito yung mga kanabi tong training. Makaulit kayo pa training bitaw sa shotgun. Unsay pagtoni yun ako, di ko kabalo mo gamit og shotgun ba yun? Unsay pagtingin niyo sa ako, weak? Weak nga nila lang? Agay, dili na siya pwede. Di na siya pwede. Yung inyong pagtungon ako, weak na nila lang. No! That's a big no. Okay, abre. Unta na diring duct tape. Okay, kalitsi, wala diring duct tape. Wow! Napaka-wow talaga, wow. Okay, buhi na yung anak-anak bayot. Yung apo-apo, wow. Okay, wala silang granny diring. Nice. Okay. Ito tayo, boss. Then, unta. Pangitawan sa po na itong shotgun. Kuhaan sa na itong shotgun, guys. Okay, na rin shotgun. Okay, if natin matagbuan, for sure, patay ara, oh. I see you to, boom! Patay siya, day. Ingala, good siya, day. Not in my whole 70 years of experience. Char. Kaya ito nagtaas. Gyatay, buisit, animal, yawa! Ah! Gyatay na, buang ni si Granny Jude, baho kag bilat. Baho kag bilat, Granny, baho kag bilat. Sa tinood lang, baho kag bilat. Lo. Kaya nakatok siya, mem. Okay. I see you too. Bye. Bitch. Kaya ito ni tumba. Let's tease her. Bugoon jid kang tigulanga ka ay. Okay, ato ta diri. Okay, let's do the challenge. The challenge that we all have been waiting for. Sure. Okay. Okay. Boom! Ay giatay. Okay. Giatay na jud. Bayot buang. Ay, bullshit. Ay, yawa! Bugawa jud ginako eh. Lagi atay maning bayuta eh. Wait lang. Buisit, first try na ha. First try. First try. Awa. Igo ni Ron. Boom, first try bayot. Oh, igo ni Ron. Ah! First try, first try. First try bayot. Asa ka day? Ha?
Asa ka, day? Ha? Mga pilingon kay mo. Unsa man inyong mga chika na? Litsugas? Okay, di sa ta mag-celebrate early kay dapat ay dapat i-accomplish. Okay? Just give me the fucking glass fuse. Okay, let's go upstairs. Uy, ang kuwan ba, duct tape? Litsi, manang ingana, uy. Di jud siya makita, di. Basta nag-asa na ko pagkita ang duct tape. Nakatok na. Okay? Hindi, wala dyan rin duct tape, day. Nanayati ng duct tape. Pakanon na lang nato na sila grenade, big grenade. Wait lang. Okay. Giyatay man si Granny. Uy, wait lang, Granny. O, kana lagi na. Kana na, o. Kainin mo yan. Bugs! Pata! Gaba, 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 na day, gaba, gaba na sa imuha. Gigaba, gaba na kamem. Ay, giatay, chara gani. Ana, bitaw ko best nga, wa siya gigaba, gaba. Ana, bitaw ko nga, dili niya to deserve. Ay, char, baho kag tiil. Char. Okay. Okay. Kikita na ako pa niyang labi siyang kuat, labi, sa pag-pronounce ano eh. Wala dyan duct tape diri day. Sag isa man lang. Halak ka. Nang abusar. Wala dyan duct tape na makita diri dyan. Diyos ko Lord. Nabuwang na ko ani. Char. Okay. So, if walay duct tape na makita na to diri buisit na raman ka diri animala ka! Agay! Pinakauna man din na to ning nakit-an di ay jud. Wow! Tas wala ko kamalay-malay. Nga naraman di ka sa kong palibot. Agay, gabinurikat na pa ng bayot. Gabinurikat na naman! Okay. But anyways, guys, yeah, happy tatama ko muna ng video ha. Kaya na natay kompleto nga ingredients. Ay, bayat oh, wow, natulog siya. Wow, let's spy on him. He has a small dick. Wow, small dick. Such a small dick. Okay. Ato nagtaas, guys. After that, escape na ta. Malamang. Okay. Okay, duct tape. Gasoline can. Okay. Pagdali ba, ya kayo. Masakpan kita ning burikat nga Granny lagi Okay, so let's go upstairs, okay. Happy na tamahuman na ning kaning, unsa ni? Pazola. Okay, so we need to fill up the gasoline, which is over here. Fuel. Okay, so we're making progress. I mean, we really had made progress. Kaya na naman tayo mga kompletong ingredients. Now, after that, okay, labay na to na kamanay pulos. Okay, wow, di pa stuck ko. After that, kuha na tong fuel, ay na ang duct tape kaya para kuha na ng atina sa kuan. Antena di ay. Antena bito sa helicopter. Tanawa guys, unsa kabuang yung dula Awa, di ba, bali? Awa, ha? Bugs na ulian. Wow. Wow, tas sa helicopter pa, jud, ha? Naun sa kapaspas mo tuyok ang kuan sa helicopter. Ito yung murag pako. Pako, ang bato yung tawag ato. Dayon, I guess it's it. I guess mauna jud na. Wow. Dali ara, no? Dali ara kay siya, guys. Screenshot na nato ni guys para ay yawa. Dili nga naon pag screenshot dai. Anaon dapat siya Ay giatay na jud. Wait lang be. Ngana ba dapat? Okay, Granny. Grandpa, it's nice to meet you all, but I guess it's time. It's time for me to get out of this freaking place.
Because I do not deserve to be in here at the first place. So now I have decided to take my own path and leave this house. Lilisanin ko muna ang aking bayan. Char, oe. Oe na kayo dahil, wow. Goodbye, Granny. Wow, so humana na ta. That was pretty easy. Not gonna lie. So guys, thank you kay sa paglantaw na po sa Granny Chapter 2 na po na itong adula. Wow, it has been so thrilling. So if you want more contents related to this, guys, please I consider you subscribing, share, like, follow, and do not skip the ads for me to help and support me make more contents. Thank you for watching. Sure.